मन्दहास रुचिराननाम्बुजम् पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दन महाविचिन्तये आगच्छ भगवन् देवा स्वस्थानात् परमेश्वर अहं कथां करिष्यामि सदा त्वं सन्मुखो भव। ॐ अवतारिणे श्री स्वामिनारायणाय नमो पूर्ण पुरुषोत्तमाय श्री सहजानंद स्वामिने नमो नमः। बोलो स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री नर नारायण देव की जय। लक्ष्मी नारायण देवनी जय। श्री हरि कृष्ण महाराजनी जय। श्री विघ्न विनायक देवनी जय। श्री काष्ठभंजन देवनी जय। ओम नमः पार्वती पतये हर सर्वे वाला भाई भक्तों ने खास करीने नरनान देवती जाजा करीने जय स्वामीनारायण। अમને આજે આનંદની અનુભૂતિ છે कि ज्या संकल्प सिद्ध हरिकृष्ण महाराज विराजमान होय અને એવા શુભ સ્થાનમાં શ્રી હરિના એવા ચરિત્રોથી સભર સત્સંગી જીવન શાસ્ત્રની કથા કરવાનો મોકો મળે એ અમારા જેવા વક્તા માટે મોટું ભાગ્ય છે।